Bueno, vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 2 y versículo 1. Let's go please to Mark chapter 2, verse 1. Y vamos esta tarde a ver un milagro que Cristo hizo mientras estaba en este mundo. We're going to look at tonight a miracle that Christ did while he was on this earth. Pero antes que leer este texto, quiero que pensemos un poco. Before we read this text, I want us to think a little bit. Muchas veces como cristianos vemos al mundo alrededor de nosotros y vemos, que hay muchas tribulaciones en este mundo. Sometimes as Christians we look around this world and we see that there are a lot of trials in this world. Muchas cosas malas que pasan cada día. Many bad things which happen every day. Y a veces podemos preocuparnos en estas cosas. Sometimes we can worry about these things. Pensar en que, hay guerras en partes del mundo, hay problemas que pasan, hay, como estaba predicando pastor esta mañana, hay injusticia en este mundo. We think, well, there are wars in this world, there are bad things that happen. As Pastor was preaching about this morning, there's injustice in this world. Y podemos de nuevo preocuparnos en estas cosas. We can sometimes worry about these things. Y es importante que reconocemos de este texto, it's important that we realize about this text, que, no solamente es un libro de historias de la vida de Cristo. It's important that we realize that this is not just a book of stories about Christ. El escritor de este libro, Marcos, estaba escribiendo a gente que necesitaba este mensaje. The writer of this book, Mark, was writing to people who needed this message. Él estaba escribiendo a creyentes de la ciudad de Roma. He was writing to believers in the city of Rome. Y ellos no estaban experimentando tanto persecución, pero es que tenían miedo de lo que podía pasar. These people were not being persecuted per se, but they were afraid of what might come. Estaban preocupándose sobre la persecución que podía venir. They were worrying about the persecution that could come. Y algo que notamos en este libro de Marcos, something we note in this book of Mark, es que Marcos está enfocado mucho en el sufrimiento de Cristo en este mundo. Is that Mark was focused a lot on the suffering of Christ in this world. Él, casi la mitad del libro de Marcos tiene lugar en la última semana de la vida de Cristo. Almost half of the book of Mark is focused on the last week of Christ's life. Y Marcos estaba escribiendo estas cosas a la gente en Roma para que aprendieran algo. Mark was writing to these people in Rome so that they would learn something. Y estaba intentando enseñarles que Cristo es el Hijo de Dios. Y por eso podían no preocuparse. He was telling them that Christ is the Son of God, and because of that, they didn't have to worry. Pues, Marcos estaba escribiendo a gente como nosotros. Mark was writing to people like us. Nosotros como americanos no experimentamos la persecución que experimentan los creyentes en otras partes del mundo. We as Americans don't really suffer the same persecution as others suffer in other parts of the world. Nosotros, al otro lado, podemos tener miedo de lo que va a pasar. We, on the other hand, can worry about or be afraid of what might happen. Siempre estamos mirando al mundo alrededor de nosotros y decimos, esto ha cambiado, hay el aborto y hay formas de persecución en este país. We can look around and say, well, there's abortion and there's forms of persecution in this country. Aunque no es realmente muy grande la persecución, todavía está ahí. Although the persecution isn't really that great yet, it is there. Y nosotros como creyentes sabemos que va a ser peor hasta que Cristo venga por nosotros. And we as Christians know that it's going to be worse until Christ comes for us. Pues quiero que recordemos esto mientras que estamos leyendo este pasaje. So I want us to remember this while we're reading this passage. Pues vamos a
Libro de Marcos, capítulo 2. Let's go to Mark chapter 2. Y vamos a ver esta historia. Y voy a leer el primer versículo. So let's go to Mark. We're going to look at this story. And let's look at this first verse right now. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. The Word of God says, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. Pues este pasaje está hablando de Cristo. This passage is talking about Christ. Y Cristo está en este mundo durante su ministerio. And Christ is in this earth during his ministry. Y se fue a Capernaum. And he went to Capernaum. Y, bueno, quiero que sepamos un poco de este pueblo. I want us to know a little bit about this town. Capernaum era un pueblo, bueno, no pequeño, pero no era muy grande. Capernaum was not a very small town, but not very big either. Probablemente habían unos 1,500 personas en este pueblo. There were probably about 1,500 people in this town. Y era un pueblo un poco pobre. It was a somewhat poor town. Las casas eran hechos de piedra, de barro y de plantas secas y cosas así. The houses were made of stone, of mud, of dried plants, things like this. Las calles eran de polvo, the streets were dust. Pues no era una ciudad muy rica. It wasn't a very rich city. Estaba al lado del mar Galilea, was next to the Sea of Galilee, y por eso tenía un puerto. Because of this, it had a port, a seaport. Y la mayoría de la gente que vivía en este pueblo eran pescadores. The majority of the people who lived in this village were fishers. Y de hecho, los discípulos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran de Capernaum. And actually, Peter, Andrew, James, we call him in English, and John were from Capernaum. Pues es un pueblo un poco importante en la vida de Cristo. So this is a somewhat important town in the life of Christ. Pues vemos en este primer versículo que Cristo estaba quedando en casa allí. So we see in this verse that Christ was living there, or he was staying there for some time. And in the second verse it continues. Y continúa en el segundo versículo. Dice la palabra de Dios. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Word of God says, and straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no not so much as about the door, and he preached the word to them. Pues lo que pasó aquí es que Cristo se fue a este pueblo. So what happened here is Christ went to this village, y se oyó la gente que estaba allí. The people heard that he was there, y ellos estaban pensando, bueno, hemos visto Cristo, o hemos oído de Cristo, we've seen Christ, or we've heard of Christ, y queremos verle, and we want to see him. Pues toda la gente en este pueblo se fue a esta casa. So all the people in this town went to this house. Esta casa pequeñita en medio de Capernaum. This tiny house in the middle of Capernaum. Y está lleno a la puerta, and it's full up to the door. Nadie puede entrar a esta casa. No one can enter this house porque está lleno, because it's so full. So, we continue in verse 3. Pues continuemos en versículo 3. Entonces vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. Pues había un hombre que era paralítico, que probablemente no podía andar. There was a man, a paralytic, who probably could not walk. Hemos hablado un poco de este pueblo. We've talked a little bit about this village. Y lo que sabemos de los paralíticos en este tiempo, what we know about paralytics in this time, es que no podían trabajar. They couldn't work. Él no podía hacer el trabajo de ser un pescador en un barco. He couldn't do the job of working as a fisherman in a boat. Pues, por eso, estaba probablemente sentado en la calle pidiendo limosna. Probably he was on the street, sitting down, begging. Y probablemente, esto no está en la escritura, pero podemos imaginar un poco. Probably,
this is not written in Scripture, but we can imagine a little bit. Sus amigos oyeron que Cristo estaba en este pueblo. Probably his friends heard that Christ was in this town. Y estos amigos se fueron, este hombre, y le dijeron, hemos oído que Cristo está en este pueblo. And probably his friends went to him and said, we've heard that Christ is in the village. Y también hemos visto que él puede sanar a la gente. We've seen that he can heal people. Probablemente puede sanarse a ti también. He can probably heal you as well. Y a fin de cuentas, and eventually, el paralítico decidió ir con ellos, a Jesús. And at the end, the paralytic decided to go with them, to Christ. Pues, ellos están andando por la calle y el paralítico está en su cama, como está escrito. The paralytic is in his bed, and they're walking on the street. Pues, por eso, están cargando el paralítico. So, they're carrying the paralytic en su cama, in his bed. Y vinieron a esta casa, they came to the house, y vieron que estaba llena. And they saw that the house was full. Pues, estos hombres posiblemente están pensando. So these men are probably thinking, okay, está llena la casa. Alright, the house is full. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Pues, posiblemente unos están pensando, bueno, es que no podemos ir a Cristo, probablemente no va a sanar a nuestro amigo. Possibly some of them were thinking, alright, we can't get to Christ, he's probably not going to be able to heal our friend. Pero probablemente al otro lado, unos estaban diciendo, no, es que podemos hacer esto, está bien. And probably on the other side, some were saying, well, we can do this, it's okay. Pues, montaron el techo de esta casa, so they climbed up upon the roof of this house, y empezaron a excavar en el techo, and they began to dig in the roof, que es hecho de barro, which is made of dirt, the mud, clay. Y hecho esto, bajaron su amigo, probablemente por cuerdos, en la casa. And after this, they lowered their friend, probably by means of ropes, into the house. Y vemos esto en versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo el paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. It says in verse 3, and they came unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Eso es todo. That's it. Pues, tenemos esta escena. So we have this scene. Hay gente en esta casa y están escuchando a Cristo. There are people in this house. They're listening to Christ. Y de repente aparece un hombre y está subiendo de arriba al piso de esta casa. And suddenly there's this guy being lowered down from the roof, and they lay him on the floor. Es un poco extraño, ¿no? It's a little strange, isn't it? Y toda esta gente está mirando esto, and all the people are watching this. Pues, ¿qué hizo Cristo? So what did Christ do? Vamos a ver que Cristo hizo algo que no esperaban. We're going to see that Christ did something that they were not expecting. Dice versículo 5, verse 5 says, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Verse 5 says, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, son, thy sins be forgiven thee. Pues, estos hombres estaban trayendo a su amigo a Cristo para que Cristo le sanara. So these guys were bringing their friend to Christ so that Christ would heal him. Y viendo de Cristo, dice, estás perdonado. And when Christ sees him, he says, you're forgiven. Probablemente ellos estaban esperando que Cristo dijera, te sano. Probably they were expecting that Christ would say,
I've healed you. Pero Cristo no dijo esto. Christ didn't say this. Dijo, estás perdonado. He said, you're forgiven. Pues vamos a versículo 6. Let's go to verse 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Verse 6 and following says, But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, Why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Pues estos escribas, these scribes, estaban sentados también en esta casa, were sitting as well in this house. Y bueno, ¿quiénes fueron los escribas? Who were the scribes? Los escribas eran los hombres que estaban encargados de preservar, escribir y interpretar la ley. The scribes are the people who were in charge of preserving, writing, and keeping the law. Pues ellos tenían muchos libros del Antiguo Testamento completamente memorizados, so they had lots of books of the Old Testament completely memorized, especialmente los primeros 5 libros, especially the first 5 books que contienen la ley que escribió Moisés, which contained the law which Moses wrote. Y ellos estaban encargados de asegurar que obedezca la gente esta ley. So they were in charge of making sure the people obeyed the law. En este tiempo, unos de estos escribas eran fariseos. At this time, some of these scribes were Pharisees. Y los fariseos eran un secto de los escribas que hicieran sus propias reglas y los enseñaran como si fueran la ley. The Pharisees were a group of these scribes who made their own rules and taught them as though they were scripture. Pues vemos muchas veces en los evangelios que Cristo está opuesto a los fariseos y los fariseos están opuestos a Cristo. So we see many times in the Gospels that Christ is opposed to the Pharisees and the Pharisees are opposed to Christ. Porque ellos no están enseñando la palabra de Dios, están enseñando sus propias tradiciones. Because they're not preaching the Word of God, they're preaching their own traditions. Pues, bueno, ahora sabemos esto. Now we know that. Pues estos escribas están ahí sentados y escuchando lo que está diciendo Cristo. So these scribes are there, they're sitting, they're listening to what Christ is saying. Y de repente Cristo dice a una persona, estás perdonado. And then suddenly Christ says to this guy, you're forgiven. Y ellos están pensando en sus mentes, yo sé que solamente puede perdonar a la gente Dios. And they're thinking in their minds, I know that only God can forgive sins. ¿Quién es este hombre que dice que puede hacer lo que solamente puede hacer Dios? Who is this guy who's claiming the right to do what only God can do? Y Cristo sabe lo que están pensando. And Christ knows what they're thinking. Vemos esto en versículo 8. We see this in verse 8. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Verse 8 says, and immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves. Cristo sabe sus pensamientos. Christ knows their thoughts. Sabe que ellos están diciendo en sus corazones, Él está cometiendo un gran pecado aquí. They know that they're thinking in their minds, he's committing a huge sin here. Él está diciendo que puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. He's saying that he can do what only God can do. Y Cristo lo sabe. And Christ knows. Y entonces, Cristo hace un milagro. And then, Christ does a miracle. Pero vamos a ver un poco mejor, posiblemente, lo que está diciendo Cristo. But we're going to look at a little better, probably, what Christ is saying here. Pues, al fin del versículo 8. So, the end of verse 8. Bueno,
vamos a empezar al principio. Voy a start at the beginning. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? And so the rest of verse 7, and we're going to start at the beginning, says, why does this man thus speak verse 8, sorry. And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, why reason ye these things in your hearts? Y continúa en versículo 9, and he continues in verse 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. And he says in verse 9, whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise, and take up thy bed, and walk? Pues vamos a ver este argumento. We're going to look at this argument. Porque Cristo está diciendo a ellos, ¿qué es más fácil para mí decir? ¿Que he perdonado sus pecados o que le ha sanado? So Christ is saying to them, which is easier for me to say? That I've forgiven his sins or that I've healed him? Porque para decir que están perdonados sus pecados, because to say that he has forgiven his sins, realmente no tiene que probarlo. He really doesn't have to prove it. No hay algo que pasa físicamente en una persona que significa que está perdonado. There's nothing really that happens in a person physically to show that they're forgiven. Pero si va a decir que es sanado, but if he's going to say that he's healed, tiene que sanarle. He has to heal him. Tiene que hacer algo físicamente para probar lo que ha dicho. He has to do something physically to prove what he said. So, pues, Cristo está diciendo, ¿qué es más fácil para mí decir? Christ is saying, what is easier for me to say? Que he hecho algo físicamente o que he hecho algo que no puedes ver. So Christ is saying to them, what's easier for me to say, to claim? That I've done something physically or that I've done something that you can't see? Y entonces continúa Cristo en versículo 10. And then Christ continues in verse 10. Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. And then Christ says in verse 10, he continues, but that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. He says to the sick of the palsy, I say unto thee, arise, take up thy bed, and go thy way to thy house. Y tenemos que entender lo que está diciendo Cristo aquí, por decir esto. We have to understand what Christ is saying here by saying this. Y notamos que Él no dijo a los escribas, bueno, es que están equivocados, es que dos personas pueden perdonar los pecados. Y son Dios y yo. He doesn't say to them, well, you're wrong. It's not that only one person can forgive sins. It's two people, and God is one, and I'm the other. No dice que Dios le ha dado la habilidad de perdonar. He doesn't say that God has given him the ability to forgive sins. Lo que dice es para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. He doesn't say that. What he says is, but that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. ¿Qué está diciendo aquí? What is he saying here? Está diciendo que él tiene el derecho de Dios. He's saying that he has the right of God. Realmente lo que está diciendo es que él es Dios. Really what he's saying here is that he is God. Y los escribas no pueden entender esto. And the scribes can't believe this. Este hombre tiene que estar loco para decir algo así. This man has to be crazy to say something like this. Porque él está diciendo que como un hombre, él tiene el poder de Dios. Because he's saying that as a man, he has the power of God. Pues Cristo está diciendo, yo soy Dios. Christ is saying, I am God.
Y hay algo irónico al fin de este pasaje. And there's something ironic at the end of this passage. Porque vemos versículo 12. Because let's look at verse 12. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, we never saw it on this fashion. Y Marcos muchas veces en su evangelio nos está mostrando a la gente que está escuchando a Cristo. And Mark many times shows us in his gospel the people who listen to Christ. Y la primera cosa que demuestra es que ellos no entendían nada. And the primary thing that he tells us about them is they didn't understand anything. Cristo les estaba enseñando cosas así que era Dios y no entendían. He was telling them things like this, that he is God, and they didn't understand. También Marcos nos está mostrando muchas veces en su evangelio que ni aun los discípulos entendían. Mark is also showing us in his gospel that a lot of times not even the disciples understood. Cristo estaba enseñando a esta gente cosas que no podían entender. Christ was telling these people things that they couldn't understand. Y los discípulos no entendían hasta que viniera el Espíritu. And the disciples didn't understand until the Spirit came to them. Pues, la gente está ahí y ellos estaban escuchando la palabra de Cristo y ellos le vieron como un profeta. So the people were there, they were listening to the words of Christ, and they saw him like a prophet. Y él dice a los escribas, yo soy Dios, and he says to the scribes, I am God. Y la gente no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa, porque ellos no entendían. And the people, I don't know what happened, but they didn't understand. Y después de ver el milagro, and after seeing the miracle, ellos están glorificando a Dios. After seeing the miracle, they're glorifying God. Pero lo irónico es que están pensando que Dios ha dado a este profeta el poder de sanar. The ironic thing is that they're thinking that God has given to this prophet the ability to heal. Lo que no entiendan es que Dios mismo está allí y Él ha performado este milagro. What they don't understand is that God Himself is right there and He has done this miracle. Pues esto es un poco extraño. So this is a little strange. Cristo ha mostrado más o menos claramente que es Dios y la gente no entendiendo está glorificando a Dios como es otra persona. So this is kind of strange. Christ has clearly told them, more or less, that He's God, and they're worshiping God as if He's some other person. Pues, ¿qué significa para nosotros este milagro? So what does this miracle mean for us? Cristo nos ha mostrado que Él es Dios. Christ has shown us that He is God. Y esto debe cambiar nuestras vidas. And this should change our lives. Este debe afectar cómo vivimos cada día. This should affect how we live every day. Pues, ¿cómo debe afectarnos el hecho que Cristo es Dios? So how should the fact that Christ is God affect us? Cristo ha mostrado que tiene poder en dos áreas, básicamente, en este milagro. Christ has shown us that He has power in two areas in this miracle. Primeramente, es que Él tiene poder sobre el mundo físico. First, He's shown us that He has power over the physical world. Él puede sanar a este hombre. He can heal this man. Porque Cristo es creador de todo. Because Christ is the creator of all things. Sabemos que en un principio creó Dios el mundo y la tierra. We know that in the beginning God created the heaven and the earth. Es Génesis 1:1. Es Genesis 1:1. Pero también tenemos en el libro de Juan y capítulo 1, versículos 1 a 3. But we also have in the book of John, verses 1 through 3. En el principio era el verbo, y Juan está hablando de Cristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, y se refiere a Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
1 John 1:1-3 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God," and Christ is talking about the Word as Christ. "And the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him," and that refers to Christ. "And without Him was not anything made that was made." Pues mientras que estaba Cristo en este mundo, Él en su ministerio estaba más o menos mostrando los beneficios del reino de cielo que iba a venir. So when Christ was on this earth, He was basically showing the benefits of the kingdom of heaven, which was going to come. Estaba diciendo muchas veces en sus sermones, ha acercado el reino. He was saying lots of times in his sermons, the kingdom has drawn near. Y lo que estaba diciendo por eso es que Él, Cristo, como el rey, estaba ofreciendo el reino. What he was saying that He, Christ, as the king, was offering the kingdom. Y en el Antiguo Testamento vemos muchas profecías que dicen, en el reino no va a ser enfermedad, no va a ser paralíticos, no va a ser violencia, no va a ser estas malas cosas. So we see lots of prophecy in the Old Testament that says in the kingdom there's going to be no sickness, there's going to be no paralysis, there's going to be no violence, there's going to be none of these bad things. Y Cristo estaba mostrando, mientras estaba en este mundo, que Él podía ofrecer estas cosas. And Christ was showing in His ministry while He was on this earth that He could offer these things. Porque Él, como Dios, tiene poder sobre el mundo físico. Because He, as God, has power over the physical world. Pues, ¿cómo debe afectar a nosotros esta verdad? So how should this truth affect us? Vamos a ver Hebreos 4, versículos 15 y 16. We're going to look at Hebrews 4, verses 15 and 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebrews 4:15-16 says, "For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." El autor de Hebreos está diciendo aquí que Cristo, nuestro sumo sacerdote, porque Él ha ofrecido el mejor sacrificio, su propia vida. The author of Hebrews is telling us here that we have Christ as our high priest because He has offered the best sacrifice, His own body, y que por eso nosotros podemos orar a Dios. And because of this, we can pray to God. Pues una aplicación del hecho que Cristo está en control de este mundo físico. So one application of the fact that Christ is in control of this physical world es que nosotros debemos orar. Is that we should pray. Nosotros podemos orar a Dios y pedirle sobre nuestra salud, sobre nuestros trabajos, sobre la escuela para algunos de nosotros, que provea, que tengamos sabiduría, que los increyentes que conocemos vengan a Cristo. We can pray to God about our health, about our jobs, for some of us about school, that He would provide, that He would give us wisdom, and that the people we know who are not believers would come to Him. Nosotros tenemos este derecho de venir a Dios y orar. We have this right of being able to come to God and pray. Pues la pregunta que tenemos es que estamos orando. The question we have is, are we praying? Y no es una cosa que podemos decir, bueno, al fin del día, es que sí, yo oraba, estoy bien. It's not something where we can just at the end of the day say, alright, I prayed, I'm good. Es una manera de vivir. It's a lifestyle. Es que nosotros tenemos que estar acostumbrados a ir a Dios cuando estamos haciendo decisiones, cuando estamos, bueno, cualquier cosa. No importa, es que tenemos que estar acostumbrados a ir a Dios. So, what this means is we need to be accustomed to going to Christ
for everything. About our decisions, about whatever it is. It doesn't matter. We need to be accustomed to going to God. That needs to be our habit, is prayer. Pues, estamos diciendo esto. So are we doing this? Yo sé que es un reto para mí también. I know this is a challenge for me as well. Siendo en la escuela y también trabajando, es muy difícil para mí tomar un tiempo en que voy a decir, no voy a hacer estas cosas, voy a orar a Dios, voy a leer su palabra, voy a comunicar con mi Padre Celestial. It's hard for me as well. This is a challenge. With school and with work, it's really hard for me to take apart a time of each day and say, no, I'm not going to do any of this stuff. I'm going to focus on God, I'm going to pray, I'm going to read His Word, I'm going to communicate with my Heavenly Father. Esto es difícil para nosotros. This is hard for us. Pues, esto es una aplicación. This is one application. Otra aplicación del hecho que Cristo está en control de este mundo físico. Another application of the fact that Christ is in control of this world es que nosotros no tenemos que preocuparnos. Is that we don't have to worry. Como estábamos diciendo al principio de este mensaje, as we were saying at the beginning of this message, muchas veces podemos mirar al mundo alrededor de nosotros y decir, ¿qué está pasando? Sometimes we can look at the world around us and say, what is happening? Pero como cristianos, teniendo un Padre que está en control de todo, podemos confiar en el hecho que Él sabe lo que está pasando y realmente Él está en control de todo. So as Christians who have a Father in heaven, who is God, who is in control, we can say, I don't have to worry because He knows what's going on, and really He's in control. Pues, el hecho que Cristo está en control de este mundo significa que nosotros debemos orar y debemos también no preocuparnos sobre lo que va a pasar. So the fact that Christ is in control of this world means that we, as Christians, do not have to worry and that we should pray. Pero Cristo ha mostrado otra cosa, otro lado de su posición como Dios. But Christ has shown us something else, another side of His position as God. Él ha mostrado que Él también está en control del mundo espiritual. He's shown that He is also in control of the spiritual world. Porque, ¿qué dijo Cristo al paralítico? Because what did Christ say to the paralytic? Dijo, te son perdonados tus pecados. He said, your sins are forgiven. Y esto significa que Cristo tiene este poder de perdonar. And this means that Christ has this power to forgive. Pues, para nosotros, como creyentes, ¿qué significa esto? So what does this mean for us as Christians? Porque nosotros sabemos que Cristo tomó nuestro castigo. We know that Christ took our punishment. Que Cristo murió en la cruz y que Él resucitó de los muertos y que ahora está en cielo como nuestro sumo sacerdote. So we know that Christ came to this world, He died on the cross, He rose again, and He's in heaven right now as our high priest. Pues realmente no tenemos que preocuparnos sobre nuestra posición. Really, we don't have to worry about our position. No tenemos que estar preocupado que Dios nos va a castigar. We don't have to worry about God punishing us. A veces Él nos da tribulaciones para que crezcamos. Sometimes He gives us trials so that we would grow. Pero no nos castiga. But He doesn't punish us. Cristo ha tomado este castigo. Christ has taken this punishment. Y es el castigo de nuestros pecados. And that's the punishment for our sins. Pues esto no es el problema. That's not the problem. El problema es que nosotros, como cristianos, perdonados de nuestros pecados, todavía pecamos. The problem is that we, as Christians, who are forgiven, still sin. ¿Y qué pasa cuando pecamos? And what happens when we sin? No es que dejamos de ser hijos de Dios. It's not that we cease being sons of God. No perdemos nuestra salvación. We don't lose our salvation. Pero tenemos que realizar que hemos lastimado esta relación. We have to realize that we have hurt this relationship. Es como una pareja. It's like a couple. Cuando una peca contra el otro,
when one sins against the other, no significa que está terminado el matrimonio. It doesn't mean that the marriage is over. No significa que no están, una persona enfrente de Dios. It doesn't mean that they're not one person in front of God. Significa que tienen que trabajar. It means that they have to work. Significa que el uno tiene que ir al otro y decir, lo siento, pido perdón. It means that one has to go to the other and say, I'm sorry, I ask your forgiveness. Y esto es lo que pasa con Dios. And this is what happens with God. Cuando nosotros pecamos, tenemos que ir a Dios y decir, Padre, he pecado, lo siento, te pido perdón. We have to go to God when we sin and say, Father, I have sinned, I ask your forgiveness. Y esto es como afecta a nosotros, este verdad. And this is how this truth affects us. El hecho que Cristo es Dios y que tiene poder sobre el mundo espiritual significa que Él puede perdonar nuestros pecados diarios. The fact that Jesus is God and that He has power in the spiritual world means that He can forgive our daily sins. Pues nosotros vemos en este milagro que Cristo es Dios y debe afectar nuestras vidas. So we see in this miracle that Jesus is God and that should affect our lives. Vemos que tiene poder sobre el mundo físico. We see that He has power over the physical world y que esto significa que nosotros debemos orar y no estar preocupados. And this means that we should pray and that we should not be worried. También vemos que Cristo tiene poder sobre el mundo espiritual. We also see that Christ has power over the spiritual world. Y que esto significa que tenemos que ir a Dios y pedir perdón. And we see that this means that we need to go to God and ask forgiveness. Pues, ¿cuál es el punto de este milagro? So, what's the point of this miracle? Que Jesús es Dios. Y que esto debe afectar nuestras vidas. That Christ is God, and this should affect our lives. Oremos, let's pray.